A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja wazkuru iz kuntum qalilan fakasarakum wangduru kaifa kana akibatul mufsidin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsalna ila madyana akhahum syu'aiba. Aku mengutus kepada kaum Madian saudara mereka yaitu Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullah. Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah. Bagimu tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang kepadamu mukjizat dari Tuhanmu. Ala sidqi, yang menggambarkan atas kesungguhanku, kebenaranku. Fa'auful kaila wal mizana. Ay atimul kaila wal mizana. Sempurnakan takaran, timbangan, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan mengurangi sesuatu mereka. Artinya larangan mengurangi takaran dan timbangan ya. Karena kalau mengurangi takaran dan timbangan tentunya merugikan pihak pembeli, padahal mestinya innamal bai'u antarodin, sesungguhnya jual beli itu hendaknya didasari atas saling ridho. Kalau mengurangi takaran dan timbangan membuat pembeli tidak ridho karena tidak sesuai takaran sebenarnya. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi bil kufri wal ma'asi ba'da islahiha bi ba'sir rusul. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah memperbaikinya. Zalikum khairul lakum, dan itu lebih baik bagimu, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Zalikum ay al-mazkur khairul lakum in kuntum mu'minin. Muridil iman, orang yang menghendaki iman. Fabadiru ilaihi, maka bersegeralah untuk memperbaiki bumi, tidak merusaknya. Wala taqudu bikulli siratin tariqin tu'iduna tukhawifuna an-nasa bi akhdi siyabihim awil maksi minhum wa tasudduna tusarrifuna an sabilillah dinihi man amana bihi bitawa'udikum iyyahu bil qatli wa tabghunaha tatlubuna at-tariqa iwaja mu'wajjatan wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Wangduru kaifa kana akibatul mufsidin, lihatlah seperti apa akibat dari orang yang berbuat kerusakan. Qablakum, orang-orang sebelum kamu, bitagdzibihim rusulahum, ketika mereka mendustakan para rasul mereka. Ay akhiru amrihim minal halak, akhir dari urusan mereka adalah kerusakan ya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, ketika mereka tidak beriman, tidak mau menerima ajaran-ajaran para rasul, minal halak, mereka akan menemukan kerusakan. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana. Lam yu'minu bihi fasbiru intaziru hatta yahkumallahu bainana wa bainakum
bi inja'il muhiq wa ihlakil mubtil wa huwa khairul hakimin a'daluhu. Dialah Allah sebaik-baik hakim, yaitu hakim paling adil. Kalau di dunia mungkin ada 1-2 hakim yang tidak adil, tapi kalau di akhirat hakim yang paling adil yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw lata'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin qad iftaraina 'ala Allahi kadiban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha Allahu rabbuna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma 'ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi 'anil iman lanukhrijannaka ya Syuaib walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna tarji'na fi millatina dinina wa ghalabu fil khitabi al jam'i 'ala al wahid li'anna Syuaiban lam yakun fi millatihim qattu wa 'ala nahwihi ajaba qala awalau kunna na'udu fiha walau kunna karihin. Laha istifhamu ingkarin qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum ba'da idh najjana Allahu minha wa ma yakunu yambaghi lana an na'uda fiha illa ayyasha Allahu rabbuna dzalika fayahzulna wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma ay wasi'a ilmuhu kulla syai' wa minhu hali wa halukum ay wasi'a ilmuhu, ilmunya Allah luas mencakup kulla syai' segala sesuatu wa minhu di antara segala sesuatu itu hali wa halukum tingkah keadaanku dan keadaanmu sekalian ya. Maka dengan itu kita bisa muraqabah. Muraqabah artinya adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha mengetahui keadaanku, keadaanmu, keadaan kita Allah Maha tahu ya. Itulah yang namanya al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa'illam tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, itu namanya al-ihsan. Iman, Islam, ihsan. Alallahi tawakkalna rabbana ftah ay uhkum bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin ay al-hakimin. Wa qala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi ay qala ba'duhum li ba'din la in lam muqassamin ittaba'tum syu'aiban innakum idzal la khasirun fa akhadhathumur rajfatu ay az-zalzalatu asy-syadidah. Akhirnya orang-orang yang tidak beriman dari kaumnya Nabi Syuaib itu oleh Allah diberi siksaan ar-rajfah. Ar-rajfah ay az-zalzalah asy-syadidah, yaitu lindu, gempa yang ya luar biasa. Fa asbahu fi darihim jathimin barikin ala rakbi mayyitin allazina kazzabu syu'aiban ka'allam yaghnau fiha. Alladzina kazzabu syu'aiban mubtada'un khabaruhu ka'an mukhaffafatun wa ismuha mahdufun ay ka'annahum lam yaghnau yuqimu fiha fi diyarihim alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khasirin. At-ta'kid bi'i'adatil mausul wa ghairihi lirraddi alaihim fi qaulihim as-sabiq
fatawalla anhum a'rada anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum falam tu'minu fa kaifa asa ahzana ala qaumin kafirin. Istifhamun bima'na nafi. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fakadzabuhu illa akhadna aqabna ahlaha bil ba'sa syiddatil fakri wal dharra'i al marad la'allahum yadharraun yatazallalun fayu'minun. Tsumma badalna makana sayyi'atil hasanat hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana dharra wa sarra fa akhaznahum baghtatan wa hum la yash'urun. Summa badalna a'tainahum makana sayyi'at ay al-azab al-hasanat al-ghina wa sihat hatta afaw kasaru wa qalu kufran lin ni'mat qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u kama massana wa hadhihi adatud dahri wa laysat bi uqubatin minallah fakunu ala ma antum alaih. Qala ta'ala fa akhadnahum bil adzabi baghtatan fuj'atan wa hum la yash'urun biwaqti maji'atin kibalahu. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andaikan penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, maka aku akan membukakan kepada mereka barokah dari langit, barokah dari bumi, tapi mereka mendustakan, maka akhirnya aku menyiksa mereka atas perbuatan mereka. Maka suatu negeri itu kalau kepingin aman, makmur, tentrem, jenjem, yaitu amanu wa taqaw. Penduduknya harus beriman dan bertakwa. Nah, maka kalau penduduknya beriman bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Apa itu barokah? Barokah itu artinya adalah khairun katsir yatazayadu, kebaikan yang banyak dan terus bertambah, dan bertambah. Barokah itu abstrak, tapi kita yakin adanya. Seperti halnya lampu itu bisa hidup krono enek kabel. Kabel itu bisa mendorong lampu untuk hidup karena ada setrumnya, ada listriknya. Lah setrum itu abstrak, tapi kita yakin adanya. Buktinya apa? Kalau ada kabel mengelupas, dipegang, yo kesetrum, loro, nggih. Nah, barokah juga begitu abstrak, tapi kita meyakini adanya, seperti halnya di dalam beras itu ada gizinya. Gizinya mana? Tidak nampak, tapi terlihat kapan mangan beras, terus tambah lemu, pasti mangan nasi, tambah lemu, Karena apa? Ada unsur, yaitu karbohidrat, gizi, dan lain sebagainya. Walaupun tidak nampak, tapi kita yakin adanya. Barokah juga begitu. Enek wong, ketoke kehidupannya itu ya sederhana, tapi anake kok ngalim-ngalim, anake pinter-pinter, anake hebat-hebat. Oh, barokah itu, barokah kehidupannya. Duh, kata. Walau anna ahlal qura ay al mukazzibin amanu billahi wa rusulihim wattaqau al kufra wal ma'asi la fatahna bitakhfif wa tasydid alaihim barakatim minas sama' bil matar wal ardi bin nabat.
Walakin kazzabu ar-rusul fa'akhadnahum ay aqabnahum bima kanu yaksibun. Afa mina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Awalam yahdi lilladzina yarisuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qablu kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Awa amina ahlul qura ayatiyahum afa amina ahlul qura ay al mukadzibun ayatiyahum ba'suna azabuna bayatan ay lailan wa hum naimun ghafiluna anhu. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhan naharon wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah istidrajahu iyahum bin ni'mati wa akhadhahum baghtatan fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Awalam yahdi yatabayyan lilladzina yarisuna al-arda bisukna min ba'di ahliha min ba'di halaki ahliha anfa'ilun mukhaffafatun wa ismuha mahdhuf ay annahu law nasha'u asabnahum bil adzabi bidzunubihim kama asabna man qablahum wal hamzatu fil mawadi al arba'ah litawbih wal fa wal wawu ad-dakhilah 'alaiha lil 'atfi wa fi qira'atin bisukunil wawi fil mawdi al awwal atfan bi aw wa nahnu natsba'u nakhtimu ala qulubihim fahum la yasma'una al mau'izata sima'a tadabburin. Tilkal qura allati marra dzikruha nakussu 'alaika ya Muhammad min anba'iha akhbari ahliha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati al mu'jizati adh-dhahirah fama kanu liyu'minu inda maji'ihim bima kazzabu kafaru bihi min qabla maji'ihim balistamarru alal kufri kadzalika ay at-tabu yatba'ullah ala qulubil kafirin wa ma wajadna li aktsarihim ay annas min ahdin ay wafa bi ahdihim yauma akhdil mitsaq wa in wajadna aktsarahum la fasiqin wa in mukhaffafatun summa ba'asna min ba'dihim ay ar-rusul al-mazkurin Musa bi ayatina at-tis'i ila fir'aun wa mala'ihi qaumihi fadzalamu kafaru biha fanzur kaifa kana akibatul mufsidin bil kufri min ihlakihim. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berbunyi fanzur kaifa kana akibatul mufsidin bil kufri min ihlakihim. Lihatlah seperti apa akibat orang yang berbuat kerusakan. Artinya lihatlah, lihat, fangdur. Observasi, teliti. Ya. Misalnya melihat, orang daerah sini kok sukses ya. Apa kata kuncinya kok bisa sukses? Orang sini kok bisa begini ya. Kenapa? Nah itu namanya artinya meneliti, melihat ya. Jadi hudil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah dari manapun keluarnya, walaupun keluarnya dari dubur ayam, kalau yang keluar adalah telur, ambillah. Maka dari manapun pelajaran yang bisa kita petik, ambillah. Wa qala Musa ya Fir'aun wa inni rasulun min rabbil alamin. Ilaika fakazzabahu faqala ana hakikun jadirun ala alla aqula ay bi alla aqula ala Allah illa al-haq. Wa fi qira'atin bi tasydidil ya fa haqiqun mubtada'un khabaruhu an wa ma ba'dahu qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israila ila Syam wa kana ista'badahum qala fir'aunu lahu in kunta ji'ta bi ayatin ala da'waka
fa'ti biha in kunta minas shadiqina fiha. Fa'alqa asahu fa idza su'banum mubin. Kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular yang besar, ya. Wa naza'a yadahu fa idza hiya bayda'u lin-nadhirin. Tangannya Nabi Musa dikeluarkan menampakkan cahaya, sorot cahaya yang jelas bagi orang yang melihat, ya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa saat ada Nabi Musa, itu yang paling tren itu adalah ilmu sihir. Maka mukjizatnya Nabi Musa itu yang bisa mengalahkan ilmu sihir. Di saat Nabi Isa yang ngetren itu adalah ilmu tib, ilmu kedokteran. Maka mukjizatnya yang bisa melampaui ilmu kedokteran, menyembuhkan orang yang buta, menghidupkan orang yang mati, yang kira-kira dokter sudah angkat tangan. Nah, itu. Nah, saat ini tren di saat Rasulullah Nabi Muhammad itu trennya adalah apa? Asy-syu'ara, penyair. Maka mukjizatnya adalah Al-Qur'an yang menandingi para penyair. Maka uslub, susunan tata bahasa dari Al-Qur'an itu indah sekali, ya. Yang kira-kira penyair itu tidak bisa nandingi, ya. Dan sekarang itu trennya apa? Trennya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kaum muslimin juga harus senantiasa belajar ilmu pengetahuan dan teknologi supaya tidak ketinggalan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. فَعَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ حَيَاةٌ عَظِيمَةٌ وَنَزَّعَ يَدَهُ أَخْرَجَهَا مِنْ جَيْبِهِ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ ذَاتُ شُعَاعٍ لِلنَّاظِرِينَ خِلَافَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُدْمَةِ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فَائِقٌ فِي عِلْمِ السِّحْرِ وَفِي الشُّعَرَاءِ أنه من قول فرعون نفسه فكأنهم قالوه معه على سبيل التشاور يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه أخر أمرهما وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وفي قراءة سحار عليم يفضل موسى في علم السحر فجمعوا وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أئن بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما أن نكون نحن الملقين ما معنا قال ألقوا أمر للإذن بتقديم إلقائهم توسلا به إلى إظهار الحق فلما ألقوا خبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس صرفوها عن حقيقة إدراكها saharu ayunan nas. Jadi sihir sorofuha, memalingkan pandangan an hakikoti idrokia, dari hakikat yang ditemukan. Hakikatnya sesungguhnya apa? Tongkat. Tapi yang dilihat orang ular. Itu penyihir gitu. Akhirnya ditandingi oleh mukjizat Nabi Musa yang kira-kira para penyihir itu tangan tidak bisa. وَخَوِّفُوهُمْ حَيْثُ خَيَّلُوهَا حَيَّاتٌ تَسْعَى وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تَلْقَفُ بِحَذْفِ إِحْدَى التَّائَيْنِ فِي الْأَصْلِ تَبْتَلِئُ مَا يَأْفِكُونَ يَقْلُبُونَ بِتَمْوِيهِهِمْ فَوَقَعَ الْحَقُّ ثَبَتَ وَظَهَرَ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مِنَ السِّحْرِ
Faghulibu ay Fir'aun wa qaumuhu hunalika wanqalabu sahirin. Saru dhalilin wa ulkiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun li'ilmihim bi anna ma syahaduhu minal asa la yata'atta bisihri. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adzana lakum inna hadza lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Inna hadza alladhi sana'tumuhu lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Ma yanalukum minni la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin ayyada kulli wahidin al-yumna wa rijlahu al-yusra thumma la usallibannakum ajma'in. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Inna ila rabbina ba'da mautina bi ayyi wajhin kana munqalibun raji'un fil akhirat. Wa ma tankimu minna tunkiru minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhanku, tuangkanlah kesabaran kepadaku, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Inilah pentingnya kesabaran dalam hati. Man sobaro dhofaro, barang siapa bersabar maka akan berhasil. Belajar perlu, bersabar, bekerja perlu, bersabar, ngopeni anak perlu, bersabar, berumah tangga perlu, bersabar. As-sabru murrun awailuhu lakin awakibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit di permulaannya, tapi akhirnya bisa lebih manis daripada madu. Sobran Rabbana afrigh alaina sobran inda fi'li ma tawa'adahu bina li'alla narji'a kufaran wa tawaffana muslimin. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna lahu atazaru tatruku Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi biddu'ai ila mukhalafatika wa yadharuka wa ilahatak wa kana sana'a lahum asnaman sigharan ya'budunaha wa qala ana rabbukum wa rabbuha walidha qala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu sampai mengklaim dirinya Tuhan. Itu akhirnya ditenggelamkan di Lautan Merah. Karena apa? Man takabbara wada'ahullah wa man tawadu'a rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan barang siapa yang sombong akan direndahkan oleh Allah. Saking sombongnya Fir'aun sampai mengklaim bahwa dirinya adalah Tuhan. Wa qala sanuqattilu abna'ahum. Qala sanuqattilu bitasydid wa takhfif abna'ahum al-mauludin. Jadi anak-anak dari kaum Bani Israel mau dibunuh oleh Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun mendapat nasihat dari penasihat kerajaannya bahwa nanti yang akan menggulingkan Fir'aun adalah anak dari salah satu anak dari kaum Bani Israel, ya. Wa nastahi nastabqi nisa'ahum kafi'lina bihim min qablu wa inna fawqahum qahirun qadirun fafa'alu bihim dzalika fasyaka Banu Israel. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ala adahum. Innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Yurisuha yu'tiha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu ay al mahmudah lil muttaqina lillah lil muttaqin Allah. Jadi akibat
pungkasan penutup yang baik itu bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun fiha wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab Tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.